guys, may bago tayo ngayong pagkakabalahan. Ang Frog Balance Tree. Ayan. Imbis na magbingo tayo at baraha, ayan na guys. Ito ang patamang paglalaro. Ito. Ano po mo siya nilapit? Yan, kung ilan yung one. Kalaban naman. Yan, 4. Tarang, tarang. Ito sa camera yung frog. Yan, yung frog. Yan o, yung frog. Yay! Ako naman! Yan, 3. Kala hindi pasmado. Wow! Matatalo. Matatalo ka pag pasmado ka dito, guys. 2. Yes. Hindi pa rin. Yun! 3. Okay. 3! Ow! Si Venus naman. 3 daw, 3. 이영 씨 같은 저기 발찌 충전도 하시라고 전화 드렸거든요. Yahoo! Kanti na lang, guys. Yan! Ako, napakarami. 6! Eto na yata. Dito na yata aking katapusan. 알았다고. 1. Venus, wait lang. Naku, sumasayaw-sayaw na ang 3. 2. Venus. 3. Makisama ka, Frog. 4. 5. 6! Naku, 6 din! 6! 전화를 Ay, 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 ay. 언제 줄수 있지? Two.